Yan, before we start, syempre, ang lagi natin ginagawa is role play muna. Role play. Let's start with Hana-san. Ay, oo nga pala, later on, kapag pumasok na yung dalawa, may sasabihin nga pala ako sa inyo. Hintayin na lang muna natin sila. For the meantime, let's start. Okay, ako yung, hindi. Ikaw yung A, ako yung B. Okay? Hi. Yeah, hajimemasu ka. Dozo. Hi. Sumimasen. Ay, Eki wa doko desu ka? asuko desu. Kyupo wa doko desu kaimashita? De, kipu. Kipu. Ay, kippo wa doko de kaimasu ka? Yan. Kipu. Oriba de kaimasu. Dono densha ni norimasu ka? Aoi densha ni norimasu. Kono densha wa tomasho Tokyo. Tokyo. Ay, hindi. Tokyo desu ka? Ay, Tokyo desu. Nanji ni demasu ka? Shichiji ni demasu. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. So, pag sinabing aoi, ano nga yung aoi? Aoi. Anong ibig sabihin ng aoi? Okay. Color blue. Yan. Ay, awoy. Ay, Aoi. Ne? Next, we have Mabel-sang. Sensei, sumimasen. Bakit? Hindi ko pala na-bring yung headset ko. Pero pwede kang mag-ano? Ano, Sensei? Pwede kang Ay, pumasok ako sa room kasi ay later on mag-dinner na. Ano ba? Ang gulo. Ano ba, Manihap? Mabel? Makakabasa ka ba? Hi, Sensei. ano ba? Ako? Or si Mabel? Diba? Justin, ikaw ba yan? Yes, hi, Sensei! Oh, mamaya ka na. Kalma lang muna. Si Mabel na muna. Later ka na. Sige, Sensei. Sige. Off ka muna ng mic mo. Hi, Sensei. Okay, Mabel-sang. Dozo. Ay, sumimasen. Hi. Ike wa doko desu ka? Asoko desu. Kipo wa doko de kaimasu ka? Kipu. Oriba de kaimasu. Dono densha ni norimasu ka? Aoi densha ni norimasu. Dono densha Kono. kono densha wa Tokyo desu ka? Hi, Tokyo desu. Nanji desu ka? Ay, dimasu ka? Nanji ni. Ay, arigatou gozaimasu. Wala pa. Wala pa. Nanji ni demasu ka, di ba? Ulit. Nanji ni dimasu ka? Shichiji ni demasu. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. So, pag sinabing shichiji, anong oras yun? Shichi? 7. Very good. Shichiji ni demasu. Wala naman siyang sinabing gogo or gozenshu. Siguro, Okay, next we have Justin Sang. Justin, kaya ba? Birthday kasi ng Wala mother ni Justin. Wala kayo daw siya dala headset, Sensei. Siya. Siya ba nagsabi? Sige. Ay po. Justin, kaya mo bang magbasa? Ay, Sensei. Hajimemasu ka. Dozo, ikaw yung A, ako yung B, ha? Ay, Sensei. Ay. Dozo. Hajimete kudasai. Ay, Sensei, ako yung B. Ikaw yung A. Okay, Sensei. So, ako yung mauna. Sige. Sumimasen. Ay. Iki wa doko desu ka? Asoko desu. Kiko wa doko desu? Doko de kaimasu ka?
Tokipu oriba de kaimasu. Dono densha ni norimasu ka? Aoi densha ni norimasu. Kono densha wa Tokyo desu ka? Hai, Tokyo desu. Nanji ni demasu ka? Shichiji ni demasu. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Okay, very good. Next, we have... Ayan na, si Jen. Excited ako sa imong news, Sensei. later. Ohio, Okay, sir. Jen-sang. Ohio. Ayo. Ayo. Okay, ito ay Densha roleplay. So, kunwari sasakay ka ng Densha, papunta kang Tokyo. So, ikaw si A, ako si B. Okay? Ikaw ang munang magsasalita. Okay po. Sino po ba? Ikaw yung A, ako yung B. Ah, Mm. ikaw. Okay. Ja, dozo. Suma sen? Sumimasen. Yan. Hi. Ano to? Teka lang. Eki wa Mm. doko desu ka? Asoko desu. Ano ba to? Ku ba to? Kipu. Kipo wa Mm. doko de kaimasu ka? Tokipu oriba de kaimasu. Dono densha ni norimasu ka? Aoi densha ni noremasu. Ano to? Kono densha wa Mm. doko To. Ah, Tokyo. Tokyo desu ka? Yan. Hi, Tokyo desu. Nanji ni to ano? Demasu ka. Demasu ka? Nanji ni demasu ka? Yan. Shichiji ni demasu. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Okay, very good, minasan. Ja, hajirimasu ka. Bango kara koko made ne. Yan. Katakana made. Onegai shimasu. Dozo. はい。1、2、3、4、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、10、20、30、40、50、60、70、80、90、yaku, niyaku, sangyaku, yongyaku, goyaku, rupiaku, nanayaku, hapyaku, kyuyaku, seng, niseng, sanzeng, yongseng, goseng, rokoseng, nanaseng, haseng, kyuseng, ichimang, nimang, sanmang, yonmang, gomang, rokomang, nanamang, hachimang, kyumang, jumang. Seng, kyu, ju, Kyuhaku. seng, kyu, haku, sebentar. Nana, ju, hachi. Very good. Next. Ni, seng, nana, yaku, Mm. nana, yaku, yongju,
go. Very good. Next. Sangseng, Rokoyaku, Ropyaku. Goju, ay, Ropyaku. Yaku, Goju Hachi. Yongseng, Ropyaku, Nanaju ni. Goseng, Kyoyaku, Hachiju ni. Rokoseng, Sanggyaku, Hachiju Nana. Okay. Nanaseng Yong Yaku Goju ni. Haseng Ropyaku Sangjugo. Yung. Yong pala, sorry. Yong. Sige. And then, Kyuseng Hapyaku. Kyuseng Hapyaku Nanaju Sang. Good. Next. Kyuseng Kyoyaku Kyuju Kyu. Sokoshi Choto Ishuni Yoko Totemo Itsumo Yoko Gurai Tabun Mochiron Mada Kedo Demo Dake. Tei Tokidoki Amari Zen Ima Uzen Gogo Daitai. Turan po Baikinga Baikigo and Manto Manshun Anke and Bosh Pochi. Uchikizo. Pochikisu. Okay, very good. Arigato. Hana-san. Next, Mabel-san. Hi, sensei. Onegaishimasu. Ichi ni san shiyongo roku shichinana hachi kyojo joichi juni jusan joyon jugo juroku junana juchi kyo nijo sanjo yunjo gujo rokujo nanajo hachijo kyujo yaku Yako, Miyako, Biyako, Yunyako, Guyako, Rupiako, Nanayako, Hapyako, Kiyoyaku, Niseng, Sanzeng, Yongsen, Goseng, Rokosen, Nanaseng, Haseng, Yuseng, Ichimang, Komang, Nanamang, Hachimang, Gyomang. Thank you, Nana. Did you yak? Anything? Saying that yung jo go. Sanzeng, Rupiah ko, Gojo, saan siya? 8. Hachi. Okay. Yung sen rupiah ko, nanana, rupiah ko, nanaju ni.
Yaku Hachijo ni Okay. Aru ako say Sambiako Hachijo Nana. Very good. Ano say yung Yaku Ujo ni Okay. Haseng rupiah ko ni Juyo Sanju. Sanjoyo Mm. Yuseng Happy Yuseng ako. happy ako Mm. Yuseng happy ako Nanajo-san Okay. Yuseng Yuya ko Kyujo Yu Very good. Next. Tsukushi Mm. Tani Toke Tsukushi sometimes Tokedoki Hindi, ito. Skoshi. Tapos, chotto. Tsukushi Chotto Mm. Ishuni Mm. Yuko Itsumo Yuko Kurai Hafun Tuchiran Mochiron. Muchiron Mm. Made Kedo Mm. Demo Mm. Dake Mm. Ai Daite Mm. Ukidoki Mm. Amari Mm. Sensen Mm. Gozen Mm. Rogo Daitai Mm. at Toran Mm. Mantu Mm. Manto. Mansion Keto Mm. Hochi. Hachikizu Hochi. Hutsikisu tama na yun. Hochikisu ne. Kisu. Yokoyata. Arigato. Mabel-san. Hai. Next, Jen-san. Jen. どこしたよ。1、2、3、4、5、6、7、8、10、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、10、20、30、40、50、60、70、80, 90, yaku. Tapos 100 na yaku, Mm. niyaku, sanbiyaku, yonbiyaku, Yonhyaku. yonyaku, Mm. goyayaku, Mm. roku, Ropyaku. ropyaku, nanayaku, apyaku, Mm. kyuyaku. Mm. Tapos 1,000 sen. Ni-sen, sansen, yonsen, gosen, rokusen, nanasen, asen, kyusen, Mm. then 10,000, ichiman, 20,000, niman, samman, yoman, goman, rokuman, nanaman, 80, achiman, 90, 9万、10万。
Tapos, ano, sen, senkyu yaku nanaju hachi, Okay. nisen nanaju yonjugo. Nanahaku. Nanahaku. Ah, 45 pala yun. Nanayaku yung jugo. Nanahaku yonjugo. 3658. Sansen ropyaku gojuwachi. Very good. Next. Yonsen ropyaku nanajuni. Mm-mm. Gosen hapyaku nana. Kyuhaku. Kyu. Kyu haku Juni. Hachijuni. Juni. Mm-mm. Tapos, 5. Ano na ba ako dito? Rokseng. 63. No, Rokseng. Roxen Sanbyaku Achiji Nana. Hachiju nana. Achiju Nana. Yan. Tapos, 7 ano. Nana Sen. Yon Ju. Yung yaku. Yon Yaku. Go Juni. Tapos, ito. Yan na. Achisen. Haseng. Asen. Asen. Ropyaku. Sanju yon. Tapos, 9,000 na siya, no? Kyusen. Kyusen. Apyaku. Nanaju yon. Sang. Sang. San pala. Paano to 99? Kyusen. Kyusen. Kyuhaku. 99. Kyuju. Yan. Kyuseng. Kyuhaku. Kyusen. Kyujuju. Ano? Kyujuju? Kyuju ne. Hai, sugi. Alitan ano? Sukushi. Chisai. Choto. Choto. A little bit choto. Chisai talaga. Basahin mo ha, wag mong hulaan. Basahin mo. Tapos, Next. Isugashi. Ano ba to? Ishuni. Tapos, yoku. Totemo. Very good. Next. Itsumo. Yoku. Tapos, ano to? Ano to? Gucci. Guray. Kapag magkahiwalay yung ulo niyan, rayan. Pag magkadikit yan, chi yan. Yan yung palatandaan niya yung ulo niya. Yan ang magkahiwalay, ra. Pag magkadikit, chi. Okay, next. Ito pangalan. Ano to? Tabun. Tabun. Oo. Mochi. Ano yan ba? Ro. Mochiron. Yan, mochiron. Still not yet. Made. Ano ba yan? Mada. Tapos, Kedo. Yan, kedo. Tapos, demo. Then,
Dake? Yan, dake. Next. Ta, tay, ay hindi. Tama, Tay, tama. de, tay, de, tay, day, tay, Taite. tay, Taite. te, Hmm. tay, te, Hmm. toki, toki, doki, Yan. and, amari, Mm-mm. tapos, sensen, Zen zen. zenzen, Hmm. ima, gosen, gogo, dai, tay, Hmm. tay, Next. ato, kado, To. To. kato, kad, Toranpu. paano sa, Toranpu. turan po itong card, yan ang Itong basa. card na tinutukoy dito, ito yung card na ginagamit pang tong its. Ah, Iba rin yung card na ginagamit na mga credit card. Yun yung kado. Pero pag eto, sinabing Toranpu, yun yung may alas, queen king, yun yung trump. toranto, Toranpu. turanpo, Yan. di ko na alam basa dyan sa ano na yan. Alam ko lang, apato ba to, sensei? Mansion. Tapos anketo. Anketo, stapler, ano basa dyan? Ikaw, di ka nagbabasa ng ano, di ka nagpa-practice ng katakana, hula ko lang. Ikaw magbasa-basa ka ha. Kaya sabi ko sa'yo ha. Sige ba, sensei? Ay, puro ka sige. Arigato, ne? May Jensang. kata. Next, Justin Sang. Ano, busog ka na, Justin? Justin. Sensei, ongoing pa. Ano, nagkakain ka? Nagkakain? Okay, sensei. Time out muna. Pasa muna tayo. Sige, go. Each me sang yo. Hmm. Okay. Each me sang si yo go. Ichi nana. Hachi kyu jo. Jo ichi, jo ni, jo sang, jo yo, jo go. Jo yoko, jo nana, jo hachi, jo kyu. Ni jo, sang jo, yong jo, go jo, roko jo, nana jo, hachi jo, kyu jo, yaku. Yaku, ni yaku, sang yaku, yong yaku, go yaku, rop yaku, nana yaku, nana yaku, ha yaku, kyo yaku, seng, iseng, sang seng, yong seng, go seng, roku seng, nana seng, ha seng, yo seng, ichimang, sangmang, yongmang, gomang, rokumang, nanamang, hachimang, kyomang, jomang. Hindi ka nagamay yung script niya. Kuan. 19 Seng Thank you, Yaku, Nana, Jo, ay, Hachi, Yan, next. Ni Seng, Hmm. Nana, Yaku, Yong, Go, Yong, Jugo, Yan, next. Sang, Sangden, Ropyaku, Go, Goju, Hachi, Hmm. Gayo, Yongseng, Yongseng, Ropyaku, Nana, Joni, Gayo, Goseng, Kyohyaku, Hachiju, Ni.
Rokusen, Samgyaku, Hmm. Hachikyu, Nana. Hachiju, nana, ne. Okay, next. Hachiju, Nana. Hmm. Nana Sen, Yongkyaku, Go, Jumi. Hmm. Hasen, Hmm. Rokyaku, Sangju, Yon. Yosen, Samgyaku, Nana, Jun, Sang. Yosen hapyaku. Hapyaku. Hindi pa masyadong pricing sensei. Parang ano, mas naririnig ko pa yung nagpapaliwanag sa likod kaysa sa'yo. Next na, sige na. The next sensei is Hyuseng, Hyupyaku, Kyujukyu. Hmm. Very good, next. Wait lang. Sokoshi, Hmm. Sokshi, dahil Chito, Hmm. Ishoni, Hmm. Yoku, Totemo, Itsumo, Yoku, Gurai, wait lang, Tabon, Hmm. Mochiron, Mada, Kedo, Demo, Dake, Taite, Toki, Doki, Hmm. Amari, Zenzen, Ima, Gozen, Gogo, Dai, Dai, Dayon, Torando, Dayon, Hindi, Toronto, Hmm. Dayon, Balking, Hmm. Dayon, Mintos, Minshin, Mansion. ay Manshin, then An Puto, Hmm. then Puto, Hochi. Hochikisu. Sensei, ano sensei? Hochikisu. Ko, Okay na? Okay na po. Ko sensei, Sige, sabi okay na. Okay na, Justin. Minasang arigato ne. Okay, let's start. Verbs groups 1 and 5. So, Japanese verbs don't change their forms based on who's speaking. There are two classes of regular verbs. Okay, ichidan in their dictionary form, group 1 verbs, and inru. So, group 1 verbs may dalawang two classes of regular verbs daw. Ang group 1, mga verb that ends in ru. Iru tuka or eru tuka. The stem form is needed to conjugate the verbs and verb suffixes depending on the tense. So, pag present tense ba yan, past tense ba yan, or future tense ba yan? The stem form is made by removing the final ru. So, ang sabi dito, guys, sa group 1, yung mga verb that ending in ru. So, yung base form niya, sunumama lang, ibig sabihin as is lang yung base form niya. For example, okay, let's have an example. Miru tuka, neru tuka, o kiru tuka. So, etong mi ng miru, sunumama lang siya, hindi mo siya papalitan. Ang papalitan mo is yung ru. Okay?
Ngayon, ang ipapalit mo sa ru, depende kung anong tense ang gagamitin mo. Kung present tense ba yan, past tense ba yan, affirmative ba yan, or negative ba yan. Kung maalala nyo guys ha, yung mga pinapalitan natin, same lang yan, yung apat na yan. Number 1, present, ang nakalagay dito is future tsaka past na affirmative or negative. Okay po. For example, let's have a note muna. In most books, must represents the present affirmative. So, kung naalala nyo, kapag must, present affirmative. But, this is not entirely accurate. It actually refers to future actions and actions that have not started yet. Ang sabi daw dito, yung mga must, halimbawa, nemastu ka, o kimastu ka. So, yung mga verb na yan, again ha, ang pinag-uusapan natin is verb na, hindi adjective. Yung mga verb na yan na may must, technically, future daw yan, hindi present. Future tense, gagawin pa lang. Kapag ang verb, ang dulo niya ay must, must. Ibig sabihin, gagawin pa lang yan. For example, tabimas. Gagawin mo pa lang, tabimas. Okay po. But depending on the adverb. Ngayon, pag sinlagyan na ng adverbs every day, every morning, sometimes, etc. that accompanies the verb, this form can represent the present. So, ulitin natin. Kaysa, ang must daw, kapag ang verb must ang dulo, halimbawa, tabimas, future daw yan. Pero kapag may kasama yung adverb, halimbawa, every morning, every day, pag sinabi every day, mainichi. Pag idudugtong natin, mainichi, tabimas. So, imbis na future, nagiging present na siya kasi nga may adverb, may consistency. Okay po? Ulitin natin. Again, kapag mas, future daw talaga yan. Pero kapag may kasamang adverb, every day to ka, every morning, may consistency, may duration, not duration, consistency, kasi palaging ginagawa, nagiging present na siya. So, ito yung mga examples from future affirmative, future negative, past affirmative, and past negative. Kung mapapansin nyo, guys, ang Nihongo, may affirmative at may negative. Yung dalawang lang yan, kung affirmative ba yan, kung negative ba yan. Kasama dun sa kung anong tense, kung present tense ba yan, future tense ba yan, or past tense ba yan. Dapat may nakalagay din kung affirmative or kung negative. Okay, number 1, we have future affirmative. So, imbis na miru, papalitan mo siya ng mas, mimas, nemas, o kimas. Gagawin pa lang yan ha. Gagawin pa lang. Future affirmative. Pag future negative naman, mimasen. Again, dadagdagan mo lang ang ibis na mas, ang gagawin mo masen. Mimasen to ka, nemasen to ka, o kimasen. Okay, ang mas at ang masen ay parehong future. Nagkakaiba lang kung affirmative or negative. Okay po, kapag past affirmative naman, malamang ang dulo niyan ay ta. Kapag affirmative, mimashta, nemashta, o kimashta. Kung maalala nyo noon, ang past affirmative, kapag adjective, may nakalagay deshta. Diba? Mozukashi deshta. Yung sentence, nakalagay sa dulo deshta. Dewa arimasen deshta. Gakusei deshta. Ito naman kapag verb, pinapalitan yung dulo, ginagawang mashta kapag past affirmative. Kapag past negative naman, mimasen deshta, nemasen deshta, o kimasen deshta. Kung mapapansin nyo guys, kapag past negative, pag negative, same lang, masen, tsaka pareho lang silang masen. Kapag past, dudugtungan mo lang ng deshta. Okay po, ulitin natin. Pag future affirmative, mas
ang kasunod ng verb, ang dugtong ng verb, mimas, nemas, o kimas. Kapag future negative, mimasen, nemasen, o kimasen. Pag past affirmative, mimashta, nemashta, o kimashta. Shta ang dulo. Kapag negative, masendeshta ang dulo naman. Okay po, sana po wag malilito, sana po nagtitake notes para hindi makalimutan at pwede mag-review. Godan, in their dictionary form, group 5 verbs end in the vowel U, like the sounds U, Tsu, Ru, Ku, Gu, Su, Mu, Bu, and Nu. So, lahat ng ang huli ay U. These ending U sounds are dropped and replaced with E to form the group 5 stem form. So, again, ang sabi sa libro, lahat ng verbs na may ang dulo ay vowel U, papalitan mo ng I. Kapag gagawin mo siyang future affirmative, future negative, future affirmative, past affirmative, and past negative. So, let's have an example. For example, hanashi. Okay, hanasu. Ang base form niya is hanasu. Ngayon, su, ibig sabihin, ang dulo niya is u, papalitan natin yan siya ng I. Pero, dito sa hanasu, ibig na si dapat, ang gagawin mo shi. Kasi wala namang si na, ng Japan, vowel ng Japan, wala namang si, kundi shi. Hanashi. Etong kaku naman, kaki. Po, ibig na ku, ki. Kasi yung u, papalitan mo ng i. Kaki. From kaku to kaki. Ang to drink naman, nomu, nomi. Okay po. Dito sa baba naman, future affirmative, future negative, past affirmative, and past negative. Let's start with future affirmative. Hanashi mas. So, same lang din yan sa kanina. Kapag affirmative, mas. Kapag future negative, masen. Kapag past affirmative, mashta. Kapag past negative, masendeshta. So, ano nga ba itong sensei? Di ba nga ang sabi, may iba't ibang group ng verb. Kapag ang dulo ay ru, papalitan mo yung ru, tatanggalin mo yung ru, idugtong mo kung anong dapat mong idugtong, kung future or past ba yan. Okay po, tatanggalin mo ang ru. Hindi mo siya gagawing ri or whatsoever. Tatanggalin mo yung ru. Papalitan mo ng mas, masen, mashta, or masendeshta. Dito naman, yung u, su, ru, ku, gu, su, mu, bu, tsaka nu, yung su, papalitan mo ng i. Okay po. Hanashi, hanasu, hanashi. Kaku, kaki. Nomu, nomi. Hanashimasu to ka hanashi masen to ka. Hindi mo pwedeng hanasu mas. Guys, i-ano ko na yung call ha para magbigay lang ng bagong link at mamamatay na rin Okay, again. Ulitin ko lang ha, kapag group 1 verbs, ang tinutukoy dito, iru, tsaka eru.
papalitan mo na, ay tatanggalin mo lang yung ru. Okay? Iro, tatoy ba, mi. Paano ba ang mi? Diba, ang miro, ang spelling niya, kung ilalagay natin sa Romanji, M-I-R-U. So, kung makikita mo dito, sakop siya ng I-R-U sa dulo. So, ang gagawin mo, yung ru, tatanggalin mo, ngayon idudugtong mo kung ano siya, kung future ba siya or past ba siya ng mga tawag yan, present affirmative or future negative or past affirmative, past negative. Idudugtong mo lang yan. Again, kapag iro, eru. Tapos dito naman, kapag u lang, papalitan mo ng I. U, su, tuka, ru, tuka, ku. Yan. Papalitan mo lang ng I. Hanashimasu tuka. Hanashimasen tuka. Hanashimashita tuka. Hanashimasen deshita tuka. Sa mga nalilito, sensei, kailan ba namin papalitan at hindi papalitan talaga yan? Diba? Again, kapag ang dulo ng verb is I-R-U or E-R-U, tatanggalin mo lang ang ru, papalitan mo na ng mas to ka, masen to ka, mashita to ka, masen deshita to ka. Depende kung affirmative ba or negative, kung past ba or future. Tatanggalin mo yung ru na yan kapag I-R-U tsaka E-R-U yung dulo ng verb. Ngayon kapag ru lang naman ang dulo ng verb, walang I, halimbawa, hanasu. Diba? Ang dulo niya is A-S-U. Hanasu. So, hindi mo na kailangan tanggalin yung tulad dito, hindi mo na kailangan tanggalin yung ru dito. Papalitan mo na lang yan is yung U, papalitan mo na lang ng E. Ibig na hanasu, hanashi. Kaku, kaki. Nomu, nomi. Okay po, hanashimas kapag future, hanashimasen kapag negative, future negative, hanashimashita kapag past affirmative, hanashimasen deshita kapag past negative. Same, kakimas o nomimas kapag future affirmative. Kapag future negative naman, hanashimasen, kakimasen. Imbis na kaku, kaki. Masen, papalitan mo ng I, yung U, kakimasen, nomimasen. Yan yung future ha. Kapag past, hanashimashita, o kakimashita, nomimashita. Idudugtong mo lang ang mashita. Kapag past negative naman, masen deshita lang idudugtong mo dyan. Hanashi, masen deshita. Kaki, masen deshita. Oki, masen deshita. Sana po hindi nalilito Basta take note ha, yung dulo ng verb I-R-U, tatanggalin mo lang yung ru. Ngayon, ititira mo yung base niya, yung halimbawa miru, ititira mo lang yung ni. Yung ru naman, papalitan mo na ng mas, masen, mashita, or masen deshita. For example, isang sentence. Gawa tayo isang sentence. Asta. Ito, yakyuo. Hi, good. Yes? Ano po? So, for example, gawa tayo sentence halimbawa, miru. Imbis na ashita, ito, yakyuo, miru koto ni shimasu. Ang gagawin mo na lang, ashita, yakyuo, mimasu. Future, and then affirmative. Halimbawa, ayaw mong manood ng yakyu. Pag sinabing yakyu, that is baseball. Ayaw mong manood ng yakyu, ashita, yakyuo, mimasen. Kapag ayaw mong manood, and then future. Ngayon, pag nanood ka na, napanood mo na yung yakyu, yung baseball, kino, kasi kino, tapos na, ashita, bukas, kino, yesterday, kino, yakyuo, mimashita. Kasi tapos na. Paano pag hindi mo napanood yung baseball kahapon? Kino, yakyuo, mimasen deshita. So, ganun mo siya gagamitin sa sentence po. Okay, let's have an activity. Conjugate the following verbs.
So, number 1 ito, for example, taberu, tabe, mas. Kasi yung ru na yan, tatanggalin mo na yan. Kasi IRU, tsaka ERU, tatanggalin mo yung ru sa dulo. Dudugtungan mo lang mas, or masen, or masta, or masendesta. For example, tabe mas, tabi masen, tabe masta, tabe masendesta. Naintindihan po? Tatanggalin mo lang yung ru. Okay, let's start with Hanasang. 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 Nawala si Hanasang. Mabel na lang muna. Mabel-sang. Hi, sensei. Yan. Etong 4 na to, i-conjugate natin yung mga following verbs. Let's start with taberu, and then neru, and then miru, and then okiru. Wait lang, sensei ha. Hmm. Pag ano gani, sensei, pag ending, pag are you, kay ilisan siya og I, di ba? Ano yung taberu, so tabemas. Tama, tabimas. Kapag, di ba, i-romanji natin ang tabero. Di ba, T-A-B-E-R-U. Di ba? Tabero. T-A-B. Sulat ko na lang. Wait lang. Gawa akong ano dito. Tabe. Taberu, so tabe. Yan. Tabero. Nakikita mo ba? Hi. Yan. Ang sabi dito sa sa unang group, kapag ang dulo ay eru, yan. Eru, ihiwalay natin ang eru, yan. Gawin nating red. Yan. 'Di ba? Taberu. Ngayon ang dulo niya is ERU. Ngayon lahat daw ng may dulo ng ERU tsaka IRU, itong ru tatanggalin mo. Yan. Tabi na lang. Sa first group na siya, sensei, no? Yes, Unsa sa first ilanan, sensei, nga first group siya na belong? Malalaman mo kapag first group siya nabilong kapag daano mo na siya, kapag halimbawa nabasa mo siya. For example, ano ba? Another verb. The version is based on the sentence where you remove the Another verb ay ano ba nandito? Neru. I. Wait lang. Yan, neru ano? 'Di ba? N-E-R-U. I. So, ang dulo niya is ERU. 'Di ba nakalagay dito, kapag ang dulo RIU tsaka ERU, ang ititira mo lang is yung stem. So, pag sinabing stem, yung unang syllable niya yung mi. Yun lang ititira mo. Tapos yung ru, tatanggalin mo na yan. I-disregard mo na lang yan. Kapag marunong ka, pag na-spelling, pag ginawa mo siyang romanji, malalaman mo kung iru ba siya o IRU ba siya. Another example, okiru to ka. Okiru. Anong dulo niya? Di ba may RRU? I. Yan. So, ang ibig sabihin, kapag ang dulo niya may IRU, yung RU na yan, tatanggalin mo. Ang ipapalit mo na lang is mas. Okimas. Remove ang Yung ru. Tatanggalin mo lang naman yung ru. Yan. sige, sensei. Let's try ha. Let's try. I. Sa taberu, tabemas, Yan. Good. Next. tabemasen, Yan. tabemashita, Okay, very good. Next. masendeshita, Yan. Okay, next. Neru. neru, nimas, nimasen, nimashita, nimasenmashita. Nimasendeshita. Nimasendeshita. Okay. Next. Miru. Miru, mimas. Tapos, mimasen.
Memasen, mema, dash, memasen, dash, Mi mashita. ni mas, di na siya Miru. Niro. Di ba? Una, mimas. And then, Ay, dili ako sa Miro, ay sa to watch. kaya nga, miru. Ah, Oh. Kaya di ba, miru. Di ba? Ah. Mimas. ah, Mimasen. Mimashita. mimashita. Yan. Tapos, mimasen, deshta. Yan. Mimasen deshita. Mimasen, deshta. Okiru. Okiru, saan yun? Wait lang, isulat ako sensei. Hmm. Yan. Okimasen. Hmm. Okimasen, Okimashita. okimashita. Yan. Past affirmative muna. Ay, tapos, okimashita, okimasen deshita. Yan. Very good. Ay, sensei. Sensei, pwede pabalik yung last kay ako lang, Alin? ako ISS katong ISS. Screenshot. Alin dyan ang SS mo? Ito? katong sensei, katong first, katong group 1. Yan. Oo, kanilang nalaki wala nakuha na information. Hmm. Wait lang. Hi. Okay na po, sensei. Thank you. Okay. Next. Conjugate the following verbs. Conjugate. Sa mani. Kaku. Hmm. O, ko. Ending with ko. Ending with u. Diba? Change U. it. So, Ang gagawin mo, yung ku, papalitan mo ng I po. Yeah, replace the U to I. mangyari na magiging Kakimas. very good. Kakimasen. Hmm. Mashta. Very good. Kakimasen deshta. Okay. Iku, magiging Ikimas. Yan. Ikimas. Ikimasen. Hmm. Ikimashita. Hmm. Ikimasen deshita. Very good. Kiku. Ang kiku magiging So, this is Kiko? Ki? ki. Kiko tuloy ko. Hmm. Okay. Kikimas. Yan. Kikimasen. Hmm. Kikimashita. Very good. Kikimasen deshita. Okay, very good. Ang no mo magiging Nume. no mi. Matigas. Ay. Numimas. Hmm. Numimasen. Hmm. Numimashita. Hmm. Numimasen deshita. Matigas ha. No mi. Hindi No no mi. me. No No. mi. Ay po. Sige. Kau. Ang kau magiging Kai. very good. Kaimas. Hmm. Kaimasen. Hmm. Kaimashita. Hmm. Kaimasen deshita. Kaimasen deshita. Very good. Ang yo mo magiging Yume. yomi. Yumi. Yan. Yumimas. Hmm. Yumimasen. Hmm. Yumimashita. Hmm. Yumimasen deshita. Very good. Ang hanasu magiging Hanashi. very good. Hanashimas. Hmm. Hanashimasen. Hmm. Hanashimashita. Hmm. Hanashimasen deshita. Hanashimasen deshita. Very good. Ang kairu magiging Kaike. Kaike? With the R. kairi. 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 Kaire. Ri. Kairu. Yan. Matigas. Kairi. Hi, Kairi. Sige. Kairimas. Hmm. Kairimas. Hmm. Kairemasen. Hmm. Kairemasen. Masenta. Kairi mashita. Kairimashita. Yan. Kairimashita. Hi. Kairimasen deshita. Okay, very good. Paano kapag iinom pa lang ako? Anong sasabihin mo? Mas sensei. Kaya nga, buuin mo siya. Ano?
Numimas. Very good. Ano pag, ay, hindi ako nakainom? Numimasen. Pass. Numimas. Numi, numimasen deshita. Yan. Paano pag hindi ako nakapunta kahapon? Marin, kahapon yun, hindi ako nakapunta. Anong sasabihin ko? Masen mashita. Ano yun? Hindi nakapunta. Mashita. Ano, sensei? Past affirmative? Ay, past negative, basen. Oh. Anong nihongo yun? Anong verb yun? Asa to, dili nakapunta. Asa gito, Oh. Yan. ikimasen. Ikimasen. Kulang. Ikimasen. Deshta. Deshita? Deshta kasi hindi nga ako nakapunta. Kahapon yun, hindi ako nakapunta. Masen deshita. Ikimasen deshita. Mm-mm. Paano pag nabasa ko kahapon? Nabasa kahapon. Masen deshita pa, nabasa. Oh, Naba- nabasa. Affirmative. Nabasa ko kahapon. Past affirmative. Yumimasen deshita. Hmm? Ah? Past Naba- affirmative. Oh, past affirmative. Nabasa ko kahapon. Yumimashita. Very good. So, kahit pa paano, naiintindihan naman ano? Hi. Okay, Ito sensible sa ito yung mga keywords sensei pag nagawa ko mo tong mas. Pag gagawin ko pa lang, future. Gagawin. Halimbawa, gagawin ko mamaya, Gagawin pa. Mm. Tapos ang masen po sensei. Ay, hindi ko yan gagawin mamaya. Masen. Hindi. Mm. Hindi. Ay, kahapon ginawa ko na yan. Mashta. Ay, kahapon hindi ko yan nagawa. Ni masen deshita. Tapos ang masen deshita. Kay hindi ko ginawa kahapon. Mm-mm. Or kanina, basta pass. Okay po. Ay, okay na sensei. Okay. Kailangan nag-keyword. Okay, very good. Yung ko yata, Mabel-sang. Hana-sang. Imas ka, Hana-sang. Hana-sang. Hi, sensei. Yan. Okay, let's start with Taberu. Taberu. Taberu tabimas. Okay, very good. Tabimasen. Mm. Tabimashita. Tabimasen deshita. Neru. Nimas. Nimasen. Nimashita. Nimasen deshita. Very good. Miru. Mimas. Mm. Mimasen. Nimashita. Nimasen deshita. Very good. Ano ni uro? Okiru. Ay, okay. Okiro, okimas. Mm. Okimasen. Mm. Okimashita. Okimasen deshita. Paano pag kahapon natulog ako, anong sasabihin ko? Kaya kanina, natulog ako kanina. Okimashita. Natulog. Natulog Hmm. kagahapon. Kanina, sabi natin kanina na lang. Future. Di ba? Pag kanina, pass. Okay. Nakatulog ako kanina. Anong Okay. Anong verb ko? Okimas, then okimasen deshita. Kapag nag-okimas, hindi gumising ako niyan kasi nga okiru, di ba? To get up. Natulog nga, to sleep. Nakatulog ako kanina. I slept. Kumbaga sa English. Okimasen. Ne, To get kanina. up. Sorry. Pass. Kasi nemasen. Nemashita. Kasi mashita. Nemashita. Kasi kanina yon affirmative nemashita. 'Di ba? Paano pag papanoorin ko pa mamaya? Anong verb ang gagamitin ko? Yung word is merumas. Tanawon pa lang unya. Titingnan ko pa lang mamaya, papanoorin ko pa lang mamaya, anong verb ang gagamitin ko?
Me, mimas, Very mimasen. good. Mimas. Mimas nga kasi Mas? positive. Positive tapos future. Mimas. Paano pag hindi ko siya papanoorin mamaya? Mimasen. Very good. Mimasen. Okay, next. Kaku, iku, kiku, nomu, kau, yomu, hanasu, kairu. So, ang kaku magiging Ki. yan, kaki. Ay. Okay. Kakimas. Mm. Kakimasen. Mm. Kakimashita. Okay, Kakimasen deshita. very good. Ang iku magiging Ikimas. very good. Ikimasen. Ikimashita. Ikimasen deshita. Very good. Ang kaku magiging Kaki. very good. Kakimasen. Mm. Kakimashita. Kakimasen deshita. Okay. Ang nomu magiging Nomi. very good. Nomimasen. Nomimashita. Nomimasen deshita. Ang kau magiging Kai. very good. Kaimas. Kaimas. Kaimasen. Kaimashita. Kaimasen deshita. Ang yomu magiging Yumi. very good. Yumimas. Mm. Yumimasen. Yumimashita. Yumasen deshita. Ang hanasu Hanashi. okay. Hanashimas. Hanashimasen. Hanashimasen mashita. Mm. And hanashimasen deshita. Ang kairu Kairi. very good. Kairimas. Mm. Kairimasen. Kairimashita. And kairimasen deshita. Very good. Paano pag hindi ko siya bibilin mamaya? Anong verb ang gagamitin ko? Kaimas. Na. Hindi ko siya bibilhin. Negative. Kaimasen. Ayan, very good. Paano pag hindi ko narinig kanina? Di ko narinig. Kiki pala. Kiki mashita. Hindi ko narinig kanina. Hindi. Kiki masen deshita. Very good. Paano pag ay hindi ako mapunta mamaya? Makapunta. Ikimasen. Very good. Okay, naiintindihan naman kung ano ang future past affirmative, future negative, future ay past negative tsaka past affirmative So, kailangan lang natin i-practice ito kasi ito ay nakakalito, honestly. So, kailangan natin paulit-ulit siyang hanggat maaari i-practice ha. Very good. Yoko yata, Hana-san. Next, we have Jen-sang. Jen-sang. Jen. Hi. Ang tagal Kumakain naman, sensei. Ay, nagkakain ka. Anong ulam? Tinapay lang na may nori. Ay, wow. Sarap niyan. Sarap yan. Sarap yan. Okay. Tabemas. Mm. Tabimasen. Mm. Tabemasen. Mm. Tabemashita. Yan. Tabemasen deshita. Okay, very good. Next. Tapos, miru. Memas. Oh, Nemas. Saan po ba? To sleep. Hindi, to watch po ako. Tuwash ka. Sige, tuwash ka muna. Sige. Memas. Mm. Memasen. Memasen. Mm. Memashita. Mm. Memasen deshita. Mm. Neru. Nemas. Mm. Nemasen. Mm. Nemasen. Nemashita muna. Nemashita. Mm. Nemasen deshita. Tapos, okiru. Mm. Okimas. Okimasen. Okimashita. Mm. Okimasen deshita. Very good. Anong sasabihin ko kapag nakatulog ako kanina? Anong verb ang gagamitin ko?
Nakatulog kanina. Mm. Nenemas. Kanina. Kanina. Mm. Kanina. Mm. Ah, Kanina. Pas. Nemashita. Very good. Paano pag hindi ako nakakain kanina? Hindi nakakain kanina. Mm. Tabemashita. Hindi nakakain. Kanina. Tabemasen deshita. Very good. Paano pag papanoorin ko yan mamaya? Anong sasabihin ko? Mamaya. Anong verb ang gagamitin ko? Papanoodin ko mamaya. Mamaya. Memashita. Mamaya. Ay, Mamaya. ano? Memasen. Papanoorin. Memas. May mas ano. Paano pag, ayoko na palang panoorin yan. Memasen. Mimasen. Mimasen? Memasen. Memasen. Okay, next. Kaku. Kakemas. Kakemasen. Kakemashita. Kakemasen deshita. Iku. Iku. Hmm. Ikimas. Ikimasen. Ikimasen. Ikimashita. Hmm. Ikimasen deshita. Very good. Kiku. Kiku. Tulisan. Kimas. Kiki. Kikimas. Hmm. Kimasen. Kimashita. Hmm. Kimasen deshita. Nomu. Nomu, to drink. Nomimas. Hmm. Nomimasen. Nomimashita. Nomimasen deshita. Kau. To buy. Kaimas. Hmm. Kaimasen. Kaimashita. Kaimasen deshita. Okay. Yomu. To read. Yomimas. Yomimasen. Yomimashita. Yomimasen deshita. Hanasu. Anamas. Hanashi. Ay, anashi. Papalitan pala ng Oo, shi. papalitan ng i. Ng shi. Okay? Anashimas. Anashimasen. Anashimashita. Hmm. Anashimasen deshita. Ang kairu. Kaimas. Kairi. Kairi. Mm-mm. Papalitan na din ng i. Kairimas. Kairimasen. Kairimasen deshita. Kairimashita. Kairimasen deshita. Okay, very good. Kairimasen deshita ne. Paano pag hindi ko siya kakausapin mamaya? Anong sasabihin ko? Kakausapin. Hindi ako magsasalita mamaya o hindi ko siya kakausapin mamaya. Anong sasabihin ko? To. Anashimas. Hindi. Anashimas. Kimasen deshita. Hindi ko siya kakausapin mamaya. So, future and Future. negative. Diba? Future negative. Anashimasen. Yan, hanashimasen. Paano pag, kanina, uminom na ako niyan. Anong verb ang gagamitin ko? Tapos, uminom na ako. Hmm. Yung sa future negative. Hindi, kanina, past. Apas na siya. Pas. Halimbawa, kanina, uminom na ako ng gamot. Kusuriwo. To drink. Kanina. Nomimashita. Yeah, very good. Kusuriwo, nomimashita. Ne? Paano pag, mamaya, papakinggan ko? To listen. Hmm. Mamaya. Hmm. Mamaya. Ano ba? Future. Ato de, ongakuo. Kay, ano to? Papakinggan. Kimasen? Ay, papakinggan. Kimas? Kiki.
kikimas. Yan. Ato de ongaku wo kikimasu. Yan. Mamaya papakinggan ko. Okay, very good. Very good, Jen-san. Next, we have Justin-san. Busog ka na ba? Justin. Ano, busog ka na? Hindi ka pa tapos? Ay, bago lang natapos sensei kasi Okay. medyo, Medyo ano? okay. Okay. Sensei, Ano? ako na yan. Mamaya, time out muna sa pagkain. Aral muna tayo. Yan, tabiru, neru, miru, tsaka okiru. Sige, sensei. Hmm. Tabimasen, tabimashita, tabimasen deshita. Okay, next. Next is to sleep. Hmm. Kuan siya, nimasen, nimashita, nimasen deshita. Miru. To watch. Ha? To watch. Direction to watch na. Hmm. Mimashita, mimasen deshita. Hmm. Dayo. Okimashita, deshita. Hmm. Paano pag, ayoko yan panoorin mamaya? Anong gagamitin kong verb? Hindi ko pa noorin mamaya. Hmm. Hindi ko pa noorin mamaya. Ako ang sensei, mimasen. Yan. Paano pag, nakatulog ako kanina? Nakatulog ako kanina. Anong verb ang gagamitin ko? Nimashita. Ay, hindi pala ako nakatulog. Hindi nakapata. Nimasen deshita. Okay, very good. Paano pag mamaya na ako gigising? Ano, sensei? Mamaya na lang ako gigising. Mamaya na lang ako tatayo. Kumaga. Kuan. Okimashita. Mamaya? Ay, mamaya. Kuan day. Okimas. Okay, very good. Next. Ang kaku magiging Asan na yun, sensei? Iki. kaku, Iki. Ay, kaki. kaku. Diri. Kaku. Hmm. Kaku. Ay, kakimasen, kakimashita, kakimasen deshita. Iku, Ikimashita, ikimasen deshita. ang kiku. Kiku. Hmm. Kiki. Hmm. Kikimasen, kikimashita, kikimasen deshita. Ang Then, nomu. nomi. Nomimasen, nomimashita, nomimasen deshita. Ang kau. Kau. Kuan. Kai. Hmm. Kaimasen, kaimashita, kaimasen deshita. Ang Then, yomu. yomimashita, yomimasen deshita. Ang hanasu. Wait, naklase ko. Wala na rin sa sensei, ano na to, Ang sensei? hanasu. Hanasu. Hanashimasu, hanashimashita, hanashimasen deshita. Okay, kairu. Karimashita, karimasen deshita. Ay, kanina, nakabili na ako. Anong gagamitin kong verb? Ano to, sensei? Nakabili? Hmm. Kanina. Hmm. So, kuan. Kaimashita. Very good. Ay, kanina, mamaya ako pupunta. Mamaya ako pupunta. Hmm. Kuan. Ikimas. Very good. Ay, hindi ko nainom yan kanina. Hindi ako nakainom. Kanina. Kanina. Kuan. Nomimasen deshita. Okay, very good. Ay, nakauwi na ako kanina.
nakauwi kanina. Kuan. Ah, Kairi Mashta. Very good. Okay, Yoko yata minasan. Sana i-review nyo yan at medyo mahirap yan at para hindi nyo makalimutan. Okay? Let's start with irregular verbs. Those are only 2 irregular verbs. So, dalawa lang daw. Okay, dalawa lang ang tatandaan nyo na irregular verbs. Ang suru, tsaka kuru. So, the stem forms are as follows. To do suru, mangyayari, she na siya. And to come, kuru is ki. Ano ba yun? Yan. Ang suru tsaka kuru, ang suru magiging she na lang siya. So, tandaan, dalawa lang ang irregular verbs na papalitan ninyo. Okay? Dalawa lang. Itong suru tsaka kuru. Ang suru magiging she, ang kuru magiging ki. Okay po? Yan yung rule nila. Like other verbs, these are conjugated by adding a verb suffix to the stem. So, yung mga verb suffix natin, yung mas, masta, masen, tsaka masendesta. So, yan yung mga verb suffix natin. Idudugtong mo lang yan. Shimas to ka. Shimasen to ka. Ne? Again, ang meaning ng suru, to do. Mag. Kung sa Tagalog, mag yan. Katuwa, benkyu suru. Mag-aaral. Another example. Kaimono suru, magro-grocery. So, lahat ng bagay, lahat ng verb ay lahat ng bagay na gagawin mo, na lalagyan mo ng suru, ibig sabihin gagawin pa lang mag yan, suru. Ang kuru, tukam, paparating, may dadating, kuru. Okay? Kapag kuru, ki na ang gagamitin mo, hindi na kuru. Tapos, idadagdag mo ang verb suffix. Okay? Again, para hindi nakakalito, dalawa lang ang irregular verbs. Okay? Dalawa lang tatandaan mo. Yung suru, tsaka kuru. Ang ibig sabihin ng suru is mag. For example, mag-aaral, benkyo, suru. Yun lang, ang mag, suru. And then, kuru, tukam, dadating. Dalawang lang yan. Dalawa lang tatandaan mo dyan. Kapag gagamitin mo na siya in a sentence, lalagyan mo siya ng verb suffix, yung suru magiging she, yung kuru magiging ki. Okay po? Kapag future affirmative, shimas ang suru. Ang kuru naman, kimas. Ne? Kapag future negative, shimasen, kimasen, shimashta, kimashta, shimasendesta, kimasendesta. So, yung mga verb suffix natin, as is na lang man na yan, depende na yan kung future affirmative ba, future negative ba, past affirmative ba, or past negative. As is na yan, yung mas, masen, mashta, tsaka shimasendesta. Ang pinakaiba lang is yung suru, yun na nga, kapag gagamitin mo yung word na suru, ang ilalagay mo na is she, shimas. Pag kuru is ki, kimas. Yun lang yung tatandaan nyo ha. Yung dalawang irregular verb na yan. Hindi yung iniisip nyo na ang suru, ang ru, tatanggalin mo, tapos sumas. Hindi ganon. She na siya. Ang kurut, ang ru, tatanggalin mo, kumas. Hindi ganon. Kimas na siya. Okay po. Yung dalawa lang yan. Ang tandaan nyo. Note, there are only 2 main kinds of regular verbs, but other verbs that end in suru and kuru are conjugated in the same way as the above mentioned verbs. So, for example, tulad na sinabi ko kanina, benkyo, suru. Ang gagawin mo na lang is benkyo, shimas. Pero technically, guys, ang benkyo, suru, pwede mo naman yung gamitin kahit hindi mo siya gamiting shimas. So, anong difference? Bakit kailangan ishimas mo siya? Number 1 is to be more polite. So, again, ang Japan, ang Nihongo, guys, there are level of politeness. Kaya nga may N5 to N1. Ngayon, nagbabago yan. Ang Nihongo nagbabago dahil doon sa level of politeness. Pwede mo naman sabihin, ato de, benkyo suruyo.
Hindi tang sasabihin mo benkyo shimasu to make it polite, to make it professional or formal. Okay? Pero kung sasabihin mo, ato de benkyo suru, tama pa rin yun. Okay po? Dahil sinusunod natin yung libro, at tinuturo kasi ng libro, guys, is to be polite, to be formal. Okay po? Kaya ang gagamitin natin is shimasu. Okay? Benkyo suru, magiging benkyo shimasu. Kung future affirmative. Kung future negative naman, benkyo shimasen. Kung past affirmative naman, benkyo shimashita. Kung past negative naman, benkyo shimasen deshita. Okay po, another example, sanpo suru, sanpo shimasu. Another, motte kuru, motte kimasu. Okay po. Motte kuru, motte kimasu. Again, yung suru, tama naman talaga yan. Benkyo suru, tama naman yan. Pero ginagawa natin benkyo shimasu to make it polite, number 1. And number 2, to make it formal. Okay? The particle wo indicates the direct object of a transitive verb. So, ito mga particle na to, yung wo, there are times na nakakalito yung gamitin. So, number 1, the particle wo indicates the direct object of a transitive verb. For example, yesterday I saw a Japanese movie. Kino, nihon no, eiga wo mimashita. So, ang direct object nito is eiga. Tapos, ang transitive verb niya is mimashita. So, nasa pagitan siya. Kung mapapansin mo, yung kung ano ba yung, ang tanong kasi dito, ano ba yung napanood mo? Yung ega. So, tinutukoy niya yung ega. Nasa gitna yan. Tinutulungan niya yung transitive verb para itukoy kung ano yung, kung saan niya ginawa yung galaw. Kung saan niya ginawa yung verb. Which is, mimashita, yung verb, o ano ba yung napanood niya? Yung ega. Yun yung wo. Actually, ito mahirap talaga tong anuhin yung mga particle na ito. Pero for the meantime, sundan muna natin yung libro para hindi tayo malito. Again, kino, nihon no eiga wo mimashita. Another, may asa. So, every morning, kapag sinabing may, kapag may narinig kayong may nichi, may asa, may ban, may shu, ibig sabihin every. May asa, kohi wo nomimasu. Again, ang kasunod ng wo ay transitive verb or yung verb. Okay po, ang kasunod lagi ng wo ay verb. Tapos yung verb na yun, may tinutukoy yun na isang bagay kung bakit siya ginagawa. Okay guys? Number 2, the particle wo also indicates the location of some movements or the location the subject is leaving for the following verbs. For example, toru, to pass to kaaruku, tobu, noburu. Example, otosan wa mai asa kouen wo sampo shimasu. Another, kino, konomichi wo torimasu. So kapag may tinutukoy, may lugar, tapos yung lugar na yun, doon ka gumagawa ng isang bagay, ang wo, ginagamit din yan. Okay? Again, ang wo, ginagamit lang sa mga verb, hindi sa adjective. Nakalagay dito, verb. Okay po? The particle wo also indicates the location from which a remote action takes place. It is used with a verb of remoteness such as the following. So, deru, to sutsugi o suru, to oriru. Itsumo ano eki de densha wo orimasu. So, pag sinabi indicates location from which a remote action takes place. So, remote action takes place sa eki. Yung time lang yun, Sensei. Okay. Kala ko may pumasok. Okay. Again, the particle wo also indicates the location from which a remote action takes place.
It is used with a verb of remoteness such as following. Itsumo ano e kide densha wo orimasu ka? Kare wa kyonen daigaku wo sutsugyo shimashita. So, ang tandaan nyo lang ha, itong wo, ang katabi niya ay verb. Okay, katabi niya ang verb lagi, ang wo. Tapos yung verb na yun, may tinutukoy yun. May tinutukoy yan na isang lugar, isang bagay. Okay po, yun lang. Yun lang tatandaan nyo. Itong mga ganitong example, masyado siyang mahaba. Okay, mahirapan pa kayo gumawa ng ganyan. So, for the meantime, iklian nyo lang. For example, yung example kanina. Ano pa yung example kanina? Kalimutan ko na pati. Ito, kohi wo nomimasu. Okay? Yung nomimasu, ang verb, ang ano bang iinumin ko? Yung kohi. Kohi wo nomimasu. So, kapag may verb ka, may gagawin ka, ang wo, madalas siyang ginagamit. Kasi may tutukuyin ka, may tinutukoy ka kasing bagay o pangyayari, kaya mo siyang gagawin o lugar. Kaya ang wo, madalas siyang ginagamit kapag may gagawin. Okay po. Halimbawa, shimbun wo yomimasu ka. Ano bang babasahin mo? Hindi shinbun, yung newspaper. Kaya gagamitin ang mo ay wo. Okay? Sa verb yan ha, sa verb. Okay, let's make the 7 activity again. So, suru, kuru, and benkyo, and motekuru. So, kung naalala nyo, kapag suru, magiging shi, ang kuru, magiging ki. Okay po, yan yung dalawang irregular verb. Kung naalala nyo ha, dalawa lang yan. Suru, tsaka kuru. Okay? Okay, let's start with Hana-san. Hana-san. Ay, sensei. Yan. Suru, kuru, benkyo suru, tsaka motekuru. Ay. Sushimasen. Hindi, kasi ang suru, Ay. kaya sinabi ko kanina, ang suru, yan, magiging shi na lang yan. Tapos yung kuru, magiging ki na lang yan. Kapag dudugtungan mo ng verb suffix. So, imbis na suru, shimas. Okay, again. Ano, sensei? Pag suru, magiging shimas na lang siya? Magiging shi na lang siya. Ayan o, shi. Ay, naman siya. Wala na ako. Yan, magiging shi na lang siya. Tapos yung kuru, magiging ki na lang siya. Ay, kuha. Copy, sensei. Okay. Okay. Suru, shimas, shimasen, shimashita, shimashin deshita. Okay, ang kuru. Kuru is ki. Kimasen, kimashita, kimasen deshita. Okay, ang benkyo suru. Benkyu shimasu, Very good. benkyu shimasen, Mm. benkyu shimashita, and benkyu masen deshita. Nakakapilipit talaga na dila ang Nihongo eh. Okay, next. And then, moteki, Very good. motekimasu, motekimasen, motekimashita, motekimasen deshita. Okay, very good. Okay, next we have Mabel-san. Hi, sensei. Suru, shimas, shimasen, shimashita, shimasen deshita. Unsa man yung isa? Kuro, ang kuro kay ki. Besto kay ko. Kimasen, kimashita, kimasen deshita. Next. Benkyu suru. Benkyu shimasu. Benkyu shimasen. Benkyu mashita. Benkyo shimashita. Ay, benkyu shimashita. Then, benkyu shimasen deshita. Okay, next.
Then unsa ni totekuru. Mote. Ay mo. Motekuru. Mm. Motekuru. Motekimasu. Okay. Motekemasen. Mm. Motekemashita. Mm. Then motekemasen deshita. Okay, very good. Next, we have Jensang. Sang. Mm. Shimas, Okay. shimasen, Mm. shimashita, Mm. shimashen deshita. Tapos, kuru, kimas, Mm. kimasen, kimashita, kimasen deshita. Okay, next. Benkyou shimasu, benkyou shimasu, benkyou shimasen, benkyou shimashita, Mm. benkyou shimasen deshita. Mm. Mote, ano? Okay. Kuru, moteki, Yan, very good. Moteki. motekimasu, Yan. motekimasen, motekimashita, motekimasen deshita. Okay, very good. Next, we have Justin Sang. Shimas, Mm. shimasen, shimashita, shimashen deshita. Mm. Kuru, kimas, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Okay. Benkyou suru, Mm. benkyoumasu, benkyoumasen, benkyoummashita, benkyoumasen deshita. Ano? Tayo. Ulit. Benkyo. Benkyoumasu. Benkyo shimas. Benkyou shimasu, benkyou shimasen, benkyou shimashita, benkyou shimashen, benkyou shimasen deshita. Okay. Next. Motekuru, Mm. motekimasu, Mm. motekimasen, motekimashita, motemasen, Motivasen. motekimasen deshita. Yan. Okay, very good, minasang. Work Okay, on another. twister. Complete the following sentences. Mainichi nihongo. Okay. Let's start with Hana-sang. Mainichi. Mainichi nihongo Mm. no benkyou shimasu. Ay, Ha? Yoshimasta? we are not studying no. Tapos na tayo dun sa no. Ay, Iba yan. ben, Diba? Anong particle ang gagamitin natin kapag ang kasunod ay verb? Yung wa? Wa ba yun? O ha? Wo. Wo, yung kanina pala wo. Wo. Okay, again. Ay, number 1. mainichi nihongo o benkyou shimashita. Shimas lang kasi study. Every day. Shimas lang. And Number 2. asa kohi o nomimasu. Very good. Number 3. Kino o sushi o I eat sushi. I eat. So, pass. Tapos, affirmative. Taberomashita. Ang ru, tatanggalin, hindi. Ay, tabimashita. Yan. Okay, next. Number 4. Kyunen daigaku o May asa muna. May asa. Number 4. may asa koin o sanpo Sanpo. sanpo Hmm. sanpo. Hindi ko sure. Dilo ko ano ni sensei. Shimas. Sanpo, shimas.
Kung mapapansin nyo, nakalagay every. Diba? Pag every, nagiging present siya. So, which is must. She must. Diba? She must to do. Saan po? She must. Number 5. Right. Kyunen daigaku o sutsu kyo shimashita. Yan. Kyonen, daigaku wo sotsugyo shimashita. Number 6. Hachiji ni e o demasu. Yan. Hachiji. Hachiji ni ie wo demasu. Okay, very good. Yokoyata, Hana-san. Next, Mabel-san. 1から6までお願いします。Mabel-san. Umalis si Mabel. Ay, umalis. Umalis pa. Ay, nawala siya sa ano? O, neglect. Ay, baka nawala ng net to. Kaya. Sige, ikaw na, Jen. Mainichi. Mainichi ni Nihongo wo Benkyou shimasu. Very good. Mainichi Nihongo wo benkyou shimasu. Number 2. Anto? Asa Mm. kohi wo Mm. ano ba to? Ano pa pag inom? To drink? Mm. Nomu? Mm. Nomimasu? Yan, very good. Asa kohi wo nomimasu. Asa kohi wo nomimasu. Okay, number 3. Kino Mm. o ano to? O sushi. O sushi wo Mm. itabemashita. Very good. Ay, tama. Tama. Kino o sushi wo tabemashita. Okay, number 4. Ito. Mainichi. May asa. Mayasa. Mm. Ano to? Koen. Koen wo. Mm. Ano to? Ano to? Sanpo. Tanpo? Sanpo, yung naglalakad, nag-walk. Parang sanpo. Tanpo pala basa doon? Sanpo? Sanpo, yung naglalakad, ganun. Walk to walk. Sanpo. Mm. I want to walk there more. Ano ba ang ano dyan? Same lang yan sa number 1. May asa, koen wo, sampo. Sampo. Everyday. Mm. Mag, ano ba yung mag? Diba, suru? Suruma. Ang suru, magiging, ano na lang siya, kapag lalagyan mo ng, suffix verb. Ang suru, magiging she. Diba? Shimasu. Shimasu. Yan, siya. Sampo, shimasu. Sampo shimasu. Yan, may asa, koen wo, sampo shimasu. Okay, number 5. Anto. Kyonen. Kyonen. Mm. Daigaku wo. Mm. Sotsugyo. Sotsugyo Shimashita. shimashita. Sotsugyo shimashita. Okay, number 6. Tapos, number 6. Achijin ni. Anto? Iye. Iye. Wo. Tapos, 8 o'clock. Achijin. Hachiji ni mas. iyo demasu. Dema. Okay, very good.